बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर खसीबुल्लाह सिद्दीकी एक नई वीडियो के साथ 16 जून से 22 जून तक के हफ्ते का वीकली होरोस्कोप लेकर हाजिर हूँ। अब हम अपने 10वें बुर्ज की बात करते चलें। बुर्ज जदी यानी कि कैप्रिकॉर्न, जिन लोगों की तारीख़ पैदाइश 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक है, वो इस सितारे से मदद हासिल कर सकते हैं। या जिन लोगों को अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं मालूम, उनका नाम जे, जाल, ज़्वाद, गाफ, सीन, खे, जीम से स्टार्ट होता है, वो भी इस सितारे से मदद हासिल कर सकते हैं। इस हफ्ते बुर्ज जद्दी अफराद जो हैं वो पुरसकून रहते हुए नज़र आ रहे हैं। बुर्ज जद्दी अफराद जितने हैं वो इस हफ्ते में बड़े ही रिलैक्स और बड़े ही ईजी रहते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्टनरशिप वाला बिज़नेस, जिन लोगों ने पार्टनरशिप्स की हुई हैं बिज़नेस में, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वो आपका परवान चढ़ता नज़र आ रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा माली फ़ायदा दे सकता है। आपका शदीद माली फ़ायदा नज़र आ रहा है। नई गाड़ी, मोटरसाइकिल या कोई भी अपनी सवारी जो आपकी जेब के मुताबिक होगी, वो आप परचेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद किसी भी करीबी दोस्त से जो आपने बड़ी एहतियात करनी है, करीबी दोस्त से झगड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपको ज़हनी दबाव हो सकता है। आपके ज़हनी दबाव सिर्फ उस दोस्त की वजह से हो सकता है आपको, जो आपके बहुत करीब हो। नहीं तो नॉर्मली इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे झगड़ा हो जाए तो इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके आपको बताने का मकसद ये है कि आपका झगड़ा किसी ऐसे दोस्त से होगा जो आपका शदीद करीब होगा और आपके लिए इंतहाई खैरख्वाह होगा। उससे आपका झगड़ा हो सकता है, उससे आपने एहतियात करनी है। इसलिए आपको खुसूसी दरख्वास्त है कि आप अपना सदका दे के, नमाज की पाबंदी करके और अल्लाह ताला से दुआ करके, अल्लाह ताला से दो नफल पढ़ के, हाजत के दुआ करके कि अल्लाह पाक आपके ये मामलात बेहतरीन तरीके से इस हफ्ते में लेकर चलें और आपके लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो। जहाँ तक बात रही सदक़े की, तो आपने जुमेरात वाले दिन किसी भी बुज़ुर्ग को, किसी भी मस्जिद के इमाम को खाना खिला दें, वो आपके लिए बड़ा बेहतरीन और मुफीद सदका है, जो आप साहिब इस्तात को खिलाइए। साहिब इस्तात को नहीं, मतलब जो इस काबिल हो कि जिसको सदका लगता हो, उसको आपने ये अपना सदका देना है और उसको बता के देना है कि ये एक हम अपने सदका दे रहे हैं आपको, ताकि उनके इल्म में हो। इसके बाद हम बात करते चलें अपने 11वें बुर्ज दिल्लू यानी कि एक्वेरियस की। जिन लोगों के नाम का पहला हरफ सीन, शीन से स्वाद है, वो इस सितारे से मदद हासिल कर सकते हैं। या जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम है, उनकी तारीख़ पैदाइश 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान है, तो वो भी इस सितारे से मदद हासिल कर सकते हैं। इस हफ्ते आपके रुके हुए, अड़े हुए, मुश्किल काम जो आप काफ़ी अरसे से आपके हल नहीं थे हो पा रहे, वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। माली हालात भी आपके बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। बुर्ज दिल्लू के अफराद बड़ी देर से माली परेशानियों में घिरे हुए हैं। अप डाउन रहते हैं इनके साथ, कभी चल सो चल है, कभी ठीक, कभी ख़राब। लेकिन इस हफ्ते बुर्ज दिल्लू अफराद जो हैं वो अपने माली मसाइल इनके हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो इनके लिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इनकी जो है वो सेहत के लिए भी बेहतर रहेगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। और उसके बाद माली हालात बेहतरी के बाद आपकी बहनों के साथ गलत फहमियाँ दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। जो दिल्लू मर्द हैं उनकी अपनी बहनों के साथ गलत फहमियाँ और जो अगर कोई उनके क्लैशेस थे वो ख़त्म होते हुए और गलत फहमियाँ दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। इस वजह से आप भी जो हैं वो खुशगवार हो जाएंगे, आपकी बहनें भी और आप भी, जो आपके लिए एक दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी, दोनों लिहाज से आपके लिए बेहतर है। इस हफ्ते में आपने जो चीज़ें सोची हुई हैं, आपने जो काम सोचे हुए हैं, वो आपके हल होते हुए नज़र आते हैं, वो आपके मुकम्मल होते हुए नज़र आते हैं, जिससे आपका मूड बहुत अच्छा और खुशगवार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते चलें, आपको औलाद की तरफ से इस हफ्ते में काफ़ी सुकून है। आपके हमसाए, आपके नेबर्स, आपके दोस्त आपके साथ खासा ताउन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है।
لیکن پھر آپ کے ساتھ بھی وہی جو میں سب ستاروں کو کہتا ہوں، لیکن آپ کے لیے بھی زیادہ ضروری اور سب کے لیے ضروری ہے، لیکن آپ کے لیے خاص طور پر ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کریں، ڈیلی بیسس پر حسب توفیق پیسے نکالیں، بے شک کچھ بھی صدقہ کریں لیکن صدقہ ضرور کریں، تاکہ اللہ پاک آپ کے معاملات جو ہیں وہ آسانی سے لے کر چلتے رہیں اور آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اب ہم اپنے 12ویں اور آخری برج کی بات کرتے چلیں، پائسز کی، برج حوت کی، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 20 فروری سے 20 مارچ تک ہے، وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کا نام واؤ یا چے سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ پائسز کی اس ہفتے میں خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب پائسز کے لیے یہ ہفتہ جو ہے وہ خاصا پازیٹیو رہ رہا ہے، جس سے ان کو خواہشیں پوری ہونے سے ان کو ذہنی سکون حاصل رہتا ہے۔ ان کے لیے یہ اپنے آپ کو کافی پرسکون جو ہے وہ فیل کریں گے۔ آپ کی باتیں آپ کے حلقہ احباب کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے گھر والوں کو خاصا متاثر کر سکتی ہیں۔ آپ کے لیے وہ خاصا جو ہے وہ عزت بخش ہو سکتی ہیں آپ کی باتیں آپ کے لیے، اور اس کے بعد آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن پائسز کے لیے اس ہفتے میں صرف اور صرف ایک مسئلہ کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کو اس ہفتے میں معدے، جگر کے اور گردوں کے مسائل بن سکتے ہیں، آپ نے بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ پائسز جو ہیں وہ اکثر اوقات صحت کے مسائل میں مبتلا رہتے ہیں، تو اسی لیے ان کو اس ہفتے میں خصوصی ہدایت ہے کہ آپ نے جو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اپنے جو ہے وہ آپ اپنے جو قریبی دوست ہیں ان کے ساتھ آپ کا یہ ہفتہ گزرتا ہوا اور بڑا اچھا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ اپنے معاملات بڑے اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ باہر جاتے وقت، باہر جب بھی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں، کھانے پینے کا پرہیز کریں۔ اس ہفتے میں کم از کم اس ہفتے میں اپنے کھانے کا پرہیز کرنا ہے، تاکہ آپ کے ساتھ کوئی صحت کے مسائل پیدا نہ ہو سکیں۔ بروز پیر یعنی کہ کل آپ نے کم و بیش 1 کلو چاول کا صدقہ کرنا ہے۔ اگر آپ 1 کلو چاول کی کیپیسٹی نہیں رکھتے، آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ 1 کلو چاول دے سکیں، تو پھر کم از کم 2 مٹھی چاول کا صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے، تاکہ پیر والے دن یہ صدقہ آپ دیں، تاکہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ اور چاول ٹوٹا چاول دیں، اور وہ چاول صدقہ جو کرنا ہے آپ نے اپنا وہ کسی بھی ایسی جگہ پر ڈال دیں، کسی درخت کے نیچے جہاں سے کسی کا گزر نہ ہو اور کسی کو نقصان نہ پہنچ سکے، تاکہ وہ جانور کیڑے مکوڑے وہ کھائیں اور آپ کے لیے دعا کریں اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ انشاءاللہ تعالی مزید ویڈیوز کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔